모든 Dan 것이 semuanya ini dari 하나님께로서 Allah yang dengan 났으며 perantaraan 그가 Kristus telah 그리스도로 mendamaikan kita 말미암아 dengan 우리를 dirinya, 자기와 화목하게 하시고 percayakan 또 pelayanan 우리에게 pendamaian 화목하게 itu 하는 kepada kami. 직분을 주셨으니 Sebab 곧 Allah mendamaikan 하나님께서 dunia dengan 그리스도 dirinya oleh 안에 Kristus 계시사 dengan tidak 세상을 memperhitungkan 자기와 pelanggaran 화목하게 mereka. 하시며 Ia telah 그들의 mempercayakan 죄를 berita 그들에게 pendamaian itu 돌리지 kepada 아니하시고 kami. 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 Jadi 우리가 kami ini 그리스도를 adalah 대신하여 utusan 사신이 Kristus, 되어 seakan-akan 하나님이 Allah 우리를 menasihati 통하여 kamu dengan 너희를 perantaran 권면하시는 kami. 것 같이 Dalam nama Kristus kami 그리스도를 meminta 대신하여 kepadamu, 간청하노니 berilah dirimu 너희는 didamaikan dengan Allah. 하나님과 화목하라. Dia yang 하나님이 tidak 죄를 mengenal 알지도 dosa 못하신 일을 menjadi 우리를 dosa karena 대신하여 kita, 죄로 삼으신 supaya dalam 것은 Dia kita 우리로 dibenarkan 하여금 그 oleh 안에서 Allah. 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 아멘. Shalom, selamat siang. Shalom, 안녕하세요. Pada kesempatan ini saya sangat bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa berdiri sampai saat hari ini. 이 시간에 하나님께서 주신 이 기회를 통해 제가 이 자리에 서게 돼서 너무나 감사드립니다. Berterima kasih juga untuk Moksanim yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. 목사님께서도 저희에게 설교의 자리를 맡겨주셔서 너무 감사드립니다. Sebelum tadi ibadah, sebelum memulai ibadah, saya rasa sangat gugup. Ternyata, wah, khotbah di ibadah pemuda dan khotbah di hadapan jemaat Tuhan sangat berbeda. 네, 그래서 제가 예배하기 전에 너무나 긴장이 되더라고요. 청년 예배 때는 뭔가 이부 예배와 달리 되게 긴장하는 자리인 것 같아요. Tetapi di tengah kegugupan saya masuk di kamar mandi untuk berdoa. 하지만 너무 긴장이 돼서 화장실 가서 기도를 했습니다. Ya, bersyukur bahwa kita yang berada di tempat ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. 여기에 계신 우리 모두는 다 하나님이 택한 백성들인 줄 믿습니다. Ya, firman Tuhan hari ini yang saya sampaikan dengan judul kita dipanggil sebagai utusan Kristus. 오늘 말씀의 제목은 우리는 그리스도의 사절로 부름 받았습니다. Dan kita akan saya akan fokus menyampaikan apa itu kata utusan Kristus. 오늘 우리가 집중해야 할 것은 사신 아니면 사절이라는 단어입니다. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus? 여기 계신 모든 성도들이 우리가 그리스도의 사신임을 믿습니까? Amin. Kita akan dari pembacaan firman Tuhan tadi, saya akan menyampaikan bahwa apakah penting dan apakah maksud kita menjadi utusan Kristus. 아까 본문에 나오는 것처럼 우리가 그리스도의 사절이라는 것은 무엇을 말하는 건지 같이 살펴보겠습니다. Dan sedikit saya akan menyampaikan apa arti dari kata utusan. 네, 사절이라는 단어는 도대체 무슨 뜻을 가지고 있을까요? Kata utusan ada dua konteks di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. 이 사절이라는 단어는 구약과 신약의 두 문맥에서 살펴보시겠습니다. Kalau dalam konteks perjanjian lama, kata utusan ini disebut sebagai orang yang menyampaikan pesan antar negara. 구약에서 보면 사절이라는 단어가 어떤 나라의 메시지를 전달하는 사람입니다. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani sendiri, kata utusan ini disebut sebagai presbio yang artinya utusan atau wakil Allah yang memberitakan Injil. 헬라어로 보면 사절이라는 단어가 프레스비어라는 단어에서 가지게 됩니다. 그 뜻은 바로 복음을 전파하는 하나님의 대사 아니면 특별한 임무를 맡은 사절이라는 단어입니다.
Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris kata presbyo ini atau kata utusan ini ditulis sebagai dengan kata ambassador, artinya duta atau wakil negara yang diutus ke negara lain dan berdiam di sana untuk beberapa waktu yang agak lama. 영어로는 presby라는 단어가 ambassador라고 쓰여 있는데 이는 한 나라의 대사나 대표가 다른 나라에 가서 오랫동안 머무는 곳입니다. Tapi sesuai firman Tuhan kita pada hari ini bahwa kita dipanggil sebagai utusan Kristus. 하지만 오늘 말씀에도 우리가 그리스도의 사조로 부름을 받았습니다. Jadi kita akan lebih fokus kepada utusan, bukan kata ambasador itu sendiri, karena kedua hal ini mempunyai arti yang berbeda. 그래서 오늘 저희가 집중해야 될 단어는 바로 대사 아니면 암바사더가 아니라 사절이라는 단어에 집중하게 될 것입니다. 왜냐하면 이 두 단어는 약간 다른 의미를 가지고 있습니다. Perbedaannya adalah seorang utusan tidak menetap lama di suatu negara lain. Utusan itu seperti prajurit khusus yang diutus raja untuk menyampaikan pesan penting. 그 차이점은 무엇이냐면 사절이 엠베서더와 달리 다른 나라에 오래 머물지 않는다는 것입니다. Namun sama juga seperti kita bahwa kita adalah prajurit-prajurit khusus di mana Yesus Kristus yang adalah Raja kita yang telah memilih dan mengutus saya dan saudara untuk menyaksikan 예수 그리스도 dimanapun kita berada. 사절은 마치 왕이 특별한 임무와 특별한 권위를 가지고 그 특사를 위해 파견한 특병과도 같습니다. 이처럼 우리도 예수 그리스도께서 우리의 왕이 되어 특별한 사명을 수행할 수 있도록 우리를 택하시고 보내신 특수군병들입니다. Amin. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kami adalah utusan Kristus. 신약에서 보면 사신의 역할은 영적인 의미를 가지고 있습니다. Rasul Paulus menggunakan kata utusan ini atau kata istilah ini yang menggambarkan perannya dan peran orang percaya sebagai wakil Kristus. 사도 바울은 자기 자신을 가리킬 때에 하나님의 사신이라고 했었고, 그리고 거룩한 성도들을 가리킬 때에도 그리스도의 사신들이라고 했습니다. Di ayat yang ke-20, Rasul Paulus menekankan tanggung jawab orang Kristen untuk mewakili Kristus, untuk menyampaikan berita keselamatan itu ke seluruh dunia. 20절에서도 보면 사도 바울이 많은 기독교인들이 예수님이 그리스도의 사신들이라고 많이 강조를 했습니다. Dan saya percaya bahwa kita adalah wakil Kristus yang memberitakan keselamatan bagi dunia. 우리도 하나님의 그리스도를 대신하는 사신들인 줄 믿습니다. Amin. Ya, sedikit cerita, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah kesaksian di YouTube. 며칠 전에 제가 유튜브에서 간증을 봤습니다. Kesaksian itu dari seorang yang bernama Jim Caviezel yang adalah pemeran Yesus Kristus di dalam film Passion of the Christ. 이 간증은 영화 Passion of Christ에서 예수님의 역을 맡은 짐 가비젤이라는 배우의 간증이었습니다. Dia mengatakan di dalam kesaksian itu bahwa banyak orang di dunia ini ingin masuk ke Hall of Fame, tempat untuk orang-orang yang terkenal, sukses, orang kaya, dan orang yang dihormati oleh dunia. 그분의 간증에서 한마디가 이 말이 있었습니다. 세상에 있는 사람들은 다 명예의 전당, Hall of Fame, 아니면 다른 말로 인기와 성공과 부유함, 그리고 세상에서 존경받는 자리에 들어가기를 원한다고
짐 가비젤이 말했습니다. Dan dia sendiri mengatakan bahwa saya tidak mau nama saya ada di Hall of Fame-nya dunia, tetapi dia menginginkan bahwa namanya tertulis di dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga. 하지만 짐 가비젤은 이렇게 말했습니다. 나는 내 이름이 세상의 명예 전당에 헐오페임에 이르는 것을 원하지 않습니다. 내가 원하는 것은 하나님께서 그분을 믿고 신실한 자들을 위해 예비하신 생명의 책에 내 이름이 기록되는 것이 바로 내 소원입니다. Juga dia melanjutkan bahwa semua yang kita kejar di dalam dunia ini, baik itu uang, nama besar, pujian, semua itu akan hilang. 왜냐하면 이 세상의 모든 영광과 인기는 다 잠깐이라고 했습니다. Tetapi ketika kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, memandang Dia, mengikut Tuhan dengan setia, nama kita akan tertulis di dalam buku kehidupan. 하지만 우리가 하나님을 믿는 사람들이 하나님을 위해 살고 예수님을 신실하게 따를 때에 우리의 이름은 하늘에 기록될 것입니다. Itu adalah Hall of Fame yang sejati untuk kemuliaan yang kekal katanya. 그것은 바로 진정한 명예의 전당이라고 했습니다. Demikian juga kita, orang-orang, kita tidak semua orang tahu siapa kita. Tidak semua orang kenal siapa saya dan saudara. 이와 같이 우리도 많은 사람들이 우리를 알지 못할 수도 있습니다. Namun yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tahu pasti siapa saya dan saudara. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 하나님이 우리를 너무나 잘 아십니다. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan yang namanya ada di dalam buku kehidupan. 왜냐하면 우리는 생명책의 이름이 기록된 택하신 하나님의 자녀들이기 때문입니다. Amin. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29, di mana Tuhan memanggil orang yang dianggap hina dan tidak berarti bagi dunia untuk kemuliaannya. 고린도전서 1장 27절에서 28절에 보면 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하셔서 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하셨다고 하셨습니다. Tuhan juga memilih saya dan saudara yang tidak berarti di tengah dunia ini untuk memancarkan terang Kristus kepada semua orang. 이처럼 하나님도 우리를 택하셔서 세상 가운데에 그리스도의 빛을 비추는 자로서 우리를 부르셨습니다. Amin. Kita adalah orang yang diperdamaikan hanya melalui Yesus Kristus itu sendiri. 오직 예수 그리스도를 인하여 말미암아 우리는 하나님과 화목하게 된 사람들이었습니다. Ketika kita mengingat kembali bahwa kita dahulunya adalah seteru Allah. 원래는 우리가 하나님과 원수된 사이였습니다. Di dalam Kejadian pasal 3 di mana kejatuhan manusia dan mereka meninggalkan Tuhan membuat semua orang harus berbuat dosa. 창세기 3장 이후에 모든 사람이 다 사망의 상태로 들어가게 됐고 우리도 모든 사람이 죄인으로 되었습니다. Namun kita yang dahulu adalah seteru Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. 하지만 우리는 원래 하나님의 원수였던 사람들이 이제 십자가의 대속을 통해서 우리는 이제 하나님과 화목하게 된 사람들이 되었습니다. Kita yang diperdamaikan pasti akan diselamatkan. 화목하게 된 사람들은 무조건 구원을 받는 사람들입니다. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bermegah di dalam Yesus Kristus. 그것뿐만 아니라 예수 그리스도 안에서 우리도 자랑을 할 수 있습니다. Karena kita orang yang telah dipilih Tuhan, ditebus oleh Yesus Kristus itu sendiri dan menjadikan kita sebagai miliknya. 우리가 자랑해야 할 이유는 바로
하나님이 우리를 택하셨고 하나님이 우리를 구원하셨고 하나님이 우리를 하나님의 사람들로 구별하셨습니다. Kita yang adalah milik Allah, Kristus sendiri telah mati untuk semua orang supaya mereka memperoleh hidup. 우리 모두는 다 하나님의 것입니다. 예수 그리스도가 우리를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. Dan oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. 예수님이 십자가에 죽으셔서 우리는 하나님과 화목된 사람이 되었습니다. Yesus Kristus sendiri yang menggantikan kita. Demi kita ia disalibkan. 우리를 위해 예수님이 십자가에 못 박으시고 죽으셨습니다. Seperti juga tadi khotbah di ibadah pertama, Moksanim juga menyampaikan bahwa tidak ada orang yang mau mati untuk saya dan saudara. 아까 우리가 함께 일부 예배에 들었던 말씀처럼 우리를 위해 어떤 인간이 우리를 위해 죽을 수 있는 사람이 전혀 없을 겁니다. Hanya Yesus Kristus sendiri yang mau mati untuk saya dan saudara. 우리를 위해 십자가에 죽으시는 분은 오직 예수 그리스도뿐입니다. Oleh karena kita percaya kepadanya, kita disebut sebagai ciptaan yang baru. 우리가 이제 예수님을 믿을 때에 새로운 피조물로 되었습니다. Di sini kata baru menandakan bahwa kehidupan atau identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. 새로운 피조물이라는 말은 우리가 새로운 정체성을 가지게 됩니다. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 로마서 5장 8절에서 말씀은 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다고 하셨습니다. Kita melihat betapa besarnya kasih Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. 이를 통해 우리가 하나님이 우리를 향한 사랑이 얼마나 큰지 확인할 수 있습니다. Dan tidak ada kasih yang kekal selain daripada kasih Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. 예수 그리스도가 십자가에 못 박으신 그 사랑처럼 이 세상에서 영원한 사랑이 없을 거라고 믿습니다. Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib dan oleh darahnya telah membayar lunas semua dosa kita. 십자가에 죽으실 때까지 복종하셨고 그리스도의 피로 말미암아 우리는 다 대속량을 받았습니다. Sehingga kita disebut sebagai orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. 예, 이를 통해 우리가 모두 다 해방된 자로 되었습니다. Untuk itu juga di dalam Yesus Kristus kita percaya bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita memperoleh keselamatan. 그리고 우리도 구원은 오직 그리스도 안에서만 받을 수 있다는 것을 확인할 수 있습니다. Bahkan kita dimeteraikan oleh Allah menjadi kepunyaannya. 그것뿐만 아니라 하나님의 소유가 됐을 때에 우리도 인치심을 받았습니다. Dimeteraikan kita dengan Roh Kudus yang merupakan jaminan di dalam kehidupan kita. 뭘로 인치셨냐면 성령으로 우리가 인치심을 받았습니다. Dan kita adalah orang-orang yang menerima penebusan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. 그리고 우리도 예수님의 대속량을 받는 사람들입니다. Untuk itu kita sebagai orang yang menerima penebusan, tugas seperti apakah yang harus kita lakukan? 이제 우리는 대속량을 받는 사람들로서 우리가 무엇을 해야 될까요? Yesus Kristus sebelum ia naik ke surga, ia memberikan mandat kepada murid-muridnya. 예수님이 승천하시기 전에
제자들에게 천명을 주셨습니다. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dia mengatakan bahwa karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 그 천명은 바로 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. Di dalam Kisah Para Rasul 1 juga ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 사도행전 1장 8절에서도 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 라는 약속을 주셨습니다. Dan janji ini Tuhan berikan bukan khusus kepada murid-muridnya pada saat itu saja. 이 약속은 그 당시에 있는 제자들에게만 된 약속뿐만 아닙니다. Tapi untuk kita juga sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus yang akan menyaksikan Dia dimanapun kita berada. 이 약속은 바로 우리에게 하신 약속입니다. 하나님도 우리에게 이 약속을 주셨습니다. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 mengatakan bahwa ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 디모데후서 2장 8절에서 10절에서도 이 말씀이 있습니다. 내가 전한 복음대로 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라라는 말씀이 있습니다. Rasul Paulus dengan yakin mengakui bahwa Yesus saja yang telah mati dan bangkit, itu yang ia beritakan kepada orang-orang. 사도 바울도 당당하게 자기가 증거하는 것은 오직 십자가에서 죽으신 예수 그리스도만 증거한다고 담대하게 말씀을 했습니다. Demikian juga kita dimanapun kita berada sebagai saksi Kristus, tujuan utama kita yang kita beritakan adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. 우리도 이와 같이 어디에 있든지 우리는 오직 예수 그리스도만 증거하는 자로 됐으면 좋겠습니다. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18, yang tadi firman Tuhan kita sudah baca bahwa semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. 고린도후서 5장 18절에서 20절 우리의 오늘 본문처럼 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 yang mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus artinya pemulihan hubungan antara Allah dan manusia yang telah rusak oleh karena dosa. 하나님과 화목하게 되는 뜻은 바로 우리가 원래 죄 때문에 하나님과 관계를 끊어졌는데 이제 그리스도를 통해 다시 회복된 관계로 되었습니다. Dan melalui Yesus Kristus yang menjadi pengantara, kita telah ditebus oleh dirinya. 그리스도가 우리를 하나님 중보자로 우리를 살리셨습니다. Dan berdamai dengan Kristus artinya bahwa hubungan kita yang telah rusak, telah dipulihkan melalui kematiannya di atas kayu salib. 그래서 그리스도도 우리가 죄인 되었을 때에 하나님과 함께하는 관계는 회복하셨습니다. Dan itu juga disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dalam pemberitaannya ia mengalami berbagai macam tindasan, penolakan
Namun ia tidak berputus asa untuk memberitakan Yesus Kristus. 사도 바울은 예수님을 대해서 복음을 전할 때에 많은 핍박과 고난도 받았지만 하지만 바울은 포기하지 않았습니다. Dia selalu mengatakan bahwa aku membawa kematian Kristus di dalam tubuhku. 바울의 말은 항상 그리스도의 죽으심을 내 마음속에 내 몸에 짊어짐을 예수의 생명이 내 안에 있다라는 말을 했습니다. Dan kita juga sebagai murid Kristus, di dalam pemberitaan Injil mungkin kita ditolak, kita dicaci maki orang, kita tidak disukai oleh orang. 우리도 이렇게 전도를 할 때에 많은 사람들이 우리를 비난하고 미워할 수도 있습니다. Namun yang perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. 하지만 우리가 기억해야 할 것은 하나님은 우리를 거절하신 적이 없습니다. Amin. Tuhan tidak pernah menolak saya dan saudara. 하나님이 우리를 거절하신 적이 없습니다. Setiap hari kita sebagai orang pilihan Tuhan harus benar-benar hidup memandang Dia sebagai satu-satunya. 그러나 우리는 매일매일 오직 하나님만 바라보아야 하는 성도들이어야 합니다. Dan untuk itu juga Rasul Paulus menekankan kepada orang-orang yang ia menyampaikan Injil untuk mereka hidup sebagai murid Kristus yang berdiri kokoh di dalam Injil. 복음을 전하는 자들에게도 사도 바울이 오직 복음 위에 서라고 강조했습니다. Dia menyampaikan kepada mereka di jemaat di Filipi, dia menasihati mereka untuk tetap hidup sepadan dengan Injil. 빌립보에 있는 모든 성도들에게도 항상 그리스도의 복음 안에 합당하는 자가 되라고 하셨습니다. Di dalam Filipi 1 ayat 27 dia mengatakan bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 빌립보서 1장 27절에서 29절의 말씀은 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로서 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 말라라는 말을 했습니다. Hidup sebagai seorang utusan Kristus atau hidup sebagai seorang murid Kristus harus berbeda dari hidup orang-orang di luar sana. 하나님의 사절로 살아가는 것은 세상과 다르게 살아야 합니다. Karena kita orang yang berbeda dari dunia. Amin. 왜냐하면 우리는 세상 사람들과 다른 줄 믿습니다. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. 우리는 우리의 뜻대로 살아가는 사람들이 아니라 오직 하나님의 뜻대로 살아가는 자들인 줄 믿습니다. Dan melakukan segala sesuatu dengan taat di hadapan Tuhan. 그리고 모든 것을 할 때에 오직 하나님을 향한 복종한 마음을 가지고 해야 됩니다. Sehingga orang lain di luar sana yang tidak percaya Yesus Kristus bisa melihat terang Kristus itu di dalam kehidupan kita. 그래야 불신자들이 하나님의 빛이 우리 안에 볼 수 있습니다. Dengan taat melakukan setiap pelayanan kita menjadi orang yang bersinar di tengah dunia ini. 우리가 하나님의 일을 복종하면서 할 때에 많은 사람들이 하나님의 빛을 우리 안에 볼 수 있을 것입니다. Karena orang percaya kita dipanggil menjadi terang Kristus. 왜냐하면 하나님이 우리를 하나님의 빛이
빛을 비추는 사람들로 우리를 부르신 줄 믿습니다. Tuhan juga memanggil saya dan saudara untuk benar-benar hidup, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. 그리고 하나님도 우리를 부르시는 이유는 바로 하나님의 뜻을 따르라고 우리를 부르신 줄 믿습니다. Dan sampai akhir kita menjadi orang yang tetap berdiri teguh di dalam iman yang kita punyai, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. 우리는 끝까지 우리가 믿는 예수님을 향한 이 믿음을 가지고 끝까지 서는 성도들이 되신 줄 믿습니다. Amin. Di dalam 2 Timotius 4 juga ayat 7-8 di mana Rasul Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." 디모데후서 4장 7절에서 8절의 말씀은 바울이 이 말을 했습니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 라습니다. Walaupun dia mengalami berbagai macam tantangan, persoalan, bahkan dia harus dimasukin di penjara, namun dia mengatakan, "Aku memelihara iman." 아주 힘든 여정 가운데에서도 사도 바울이 자기의 믿음을 끝까지 지켰다고 했습니다. Dia benar mempertahankan kebenaran Injil yang ia punyai sampai akhir hidupnya. 그 진리의 복음은 완전히 마지막까지, 생의 마지막까지 계속 지키고 전도를 했습니다. Dan saya juga percaya bahwa sampai akhir hidup kita menjadi orang yang setia berpegang pada Kristus. 여기에 계신 모든 성도들도 바울처럼 끝까지 믿음을 지키시는 모든 성도들이 되시면 좋겠습니다. Dan pada akhir hidup kita memperoleh hadiah mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. 그리고 마지막에 하늘나라에서 의의 면류관이 우리에게 예비되었은 줄 믿습니다. Dan sama juga ketika dia mengatakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. 그것뿐만 아니라 사도 바울도 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하다고 했습니다. Seperti Rasul Paulus yang mengetahui nilai terbaik di dalam kehidupannya, demikian juga kita jemaat Tuhan. Sampai akhir hidup kita benar-benar mempertahankan nilai terbaik itu di dalam kehidupan kita. 사도 바울이 생명 걸 가치를 발견했습니다. 사도 바울처럼 우리도 생명 걸 가치를 발견하시기를 기도합니다. Dan menjadi orang yang menyaksikan Injil kasih karunia Allah dimanapun kita berada. 그리고 우리도 많은 사람들에게 은혜의 복음을 증거하는 자가 됐으면 좋겠습니다. Tuhan yang menyertai Rasul Paulus, menyertai kita dahulu, juga menyertai saya dan saudara hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. 사도 바울을 인도하신 그 하나님도 우리와 늘 끝까지 인도하실 줄 믿습니다. Kita jangan lupa siapa kita di hadapan Tuhan. 우리는 늘 기억해야 됩니다. 우리는 하나님 앞에 어떤 사람인지 항상 기억해야 됩니다. Kita adalah umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan kepada kita. 우리는 바로 하나님의 택한 백성들이고 하나님의 특별한 임무를 맡은 자신된 줄로 믿습니다. Amin. 아멘.
Dan kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, saya mau kita untuk membaca secara bersama-sama kesimpulan daripada firman Tuhan. 오늘 말씀의 결론은 주보에 있는 결론을 다 같이 읽으시면 좋겠습니다. 1, 2, 3. Kematian Yesus Kristus bukanlah suatu kegagalan, melainkan kemenangan terbesar, dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita telah dibayar lunas. Oleh karena itu, Tuhan memanggil kita untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu memberitakan kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Sekian daripada firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa. 오늘의 말씀은 여기까지입니다. 기도드리시겠습니다. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. 하나님, 저희의 삶을 인도하신 하나님의 은혜를 주심에 감사드립니다. Terima kasih Engkau telah mendamaikan kami, orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. 우리는 보잘것없는 사람들이었는데 하나님과 화목하게 된 자로 불러주심에 감사드립니다. Jadikan kami terang yang memancarkan terang Kristus di tengah dunia yang gelap ini. 이 캄캄한 세상 가운데에 우리가 그리스도의 빛을 비추는 자로 사용하여 주시옵소서. Dan menjadi utusan Kristus yang menyampaikan Injil dimanapun kami berada. 그리고 우리가 어디에 가든지 하나님의 사신들을 되게 하여 주시옵소서. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘.